बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ टेलर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कमीज़ की कटिंग के बारे, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि मास्टर साहब जो कमीज़ की कटिंग है, कटिंग करने के बाद जब हम कमीज़ की सिलाई करते हैं तो ये जो साइड चाक होते हैं इसके कोने ऐसे निकल आते हैं, तो ये कोने नहीं निकलने चाहिए। तो इंशाल्लाह इस कमीज़ की कटिंग में मैं आपको बताऊंगा कमीज़ कटिंग करने का तरीका, और ये जो कोने निकलते हैं ये किस वजह से कोने बाहर निकलते हैं। चाहे हिप जितनी भी बड़ी हो, कोने बाहर नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि अगर कोने कमीज़ के बाहर निकलेंगे तो कमीज़ की शेप तो वो सही बनेगी नहीं। तो इसलिए हिप चाहे 26 हो, 27 हो, 25 हो, जितनी भी हो, कमर के हिसाब से होती है। कई की कमर छोटी है, हिप ज़्यादा होती है, लेकिन कोने उसके भी नहीं निकलने चाहिए। कोने निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंशाल्लाह जो तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा, आप उसी तरीके के मुताबिक कमीज़ की कटिंग करें तो इंशाल्लाह कोने बाहर नहीं निकलेंगे। चाहे सादा चाक को फोल्ड करें, चाहे इसको डोरी पट्टी लगाएं, चाहे इसको शटल लैस लगाएं, जो मर्जी लगाएं, इंशाल्लाह कोने बाहर नहीं निकलेंगे। सिर्फ छोटा सा फार्मूला, इतना ज़्यादा काम नहीं है, हल्का सा है, उसको थोड़ा समझने की बात है। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कटिंग के दौरान कि आपने इस तरीके से चाक की कटिंग करनी है और निशान कैसे लगाना है, तो इंशाल्लाह कोना बाहर नहीं निकलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कमीज़ की कटिंग के बारे, क्योंकि ये जो कमीज़ के कोने बाहर निकलते हैं इंशाल्लाह वो कोने बाहर नहीं निकलेंगे। ये कपड़ा छोटा बड़ा है, आपने इसको ये सीधा निशान लगा लेना है, और लंबाई इसकी 42 इंच तैयार करनी है, और 1.5 इंच हमने इसको ज़्यादा रखना है, और नीचे भी आपने इसका ये निशान लगा लेना है, ये वाला। ये निशान लग गया, और आर्मोल इसका 9.5 इंच है, हमने इधर से 8 इंच रखना है, ये वाला। ये 8 इंच पे निशान लग गया, और 15 इंच पे हमने इसका कमर का निशान लगाना है, और 22 इंच पे इसका हमने हिप का निशान लगाना है, ये वाला। और तीरा इसका 14 इंच है, हमने आधा 7 इंच बनता है, हमने 7.5 पे ये निशान लगाना है, और इधर भी हमने ये 7.5 पे ये निशान लगाना है। इंशाल्लाह इस कटिंग में मैं आपको बताऊंगा कि कमीज़ के कोने क्यों निकलते हैं। ये देखिए, ये भी आपने निशान लगा लेना है ऐसे। और गला जो है इसका वो है बे गला, इधर से हमने 4 इंच छोड़ देना है, उसके बाद इधर से हमने ये 1.25 इंच ऊपर से छोड़कर इसका शोल्डर डाउन करना है, और इधर से हमने ये 1.25 इंच या 1.5 इंच कमीज़ के साइज़ के मुताबिक ये निशान अंदर को लगा लेना है, ताकि इतना ये फ्रंट है इसका ये छोटा कटिंग करना है और डाउन करना है। और और इसकी जो चेस्ट है वो है 22 इंच, ठीक है। हमने 2 पॉइंट ज़्यादा रखनी है, इधर ये निशान लग गया, और उसके बाद आपने ये कमर का निशान लगाना है पहले, ये देख, ये निशान लग गया, और उसके बाद ये हिप का निशान लगा लें। ये भी मैं जो थोड़ा तेज़ लगा देता हूँ, वाज़िया नहीं हो रहा, ये देख, ये भी निशान लग गया। और कमर इसकी है 20 इंच, हमने इधर से 10 इंच पे ये निशान लगा लेना है, और हिप इसकी है 23 इंच, 11.5 पे हमने ये निशान लगा लेना है, ठीक। और दामन इसका 24 इंच है, हमने इधर से 12 इंच पे ये निशान लगाना है। इसी तरीके के मुताबिक हमने सारे निशान लगा लेने हैं, और उसके बाद इसको कंप्लीट करना है। ये देख,
کوئی بھی کام ہے طریقے سے کرنا چاہیے، بغیر طریقے کے کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی یہ دیکھیں، ایسے آپ کو یہ میں بتاتا ہوں، ایسے یہ نشان لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہم نے نشان کمپلیٹ ہو گئے، یہ نشان سبھی کمپلیٹ ہو گئے۔ اور ادھر سے ہم نے یہ جو 1.5 انچ زیادہ رکھنا ہے وہ بھی ہم نے یہ نشان لگانا ہے، یہ دیکھ یہ والا، اور ادھر بھی 1.5 انچ ہم نے زیادہ رکھنا ہے نیچے تک۔ یہ نشان آپ نے کمپلیٹ لگانے ہیں، یہ ایسے، اور یہ بھی آپ نے نشان لگا، یہ بھی نشان کمپلیٹ ہو گئے۔ ابھی یہ دیکھیں، جو ہم نے یہ نشان لگایا ہے، اگر ہم یہ سیدھی سلائی ایسے لگائیں گے جیسے یہ نشان لگ گیا ہے تو ظاہری بات ہے کونا تو نکلے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو سلائی ایسے نوک باندھ رہی ہے نا، اس کو ایسے سلائی نہیں لگانی، آپ نے ادھر سے یعنی کہ 2 انچ چھوڑ کے ادھر سے آپ نے اس کو ایسے ہلکا سا نشان لگا کے ایسے اس کو گول کرنا ہے۔ یہ دیکھ، اس طریقے سے آپ نے یہ نشان اس کا گلیائی میں کر دینا ہے، یہ دیکھیں ایسے۔ پھر اگر آپ ایسے سیدھی سلائی لگائیں گے کونا بن جائے گا، ایسے آپ نے ادھر سے ایسے گول کرنا ہے اور ادھر لے آ کر سلائی اس کی ختم کر دینی ہے، اس سے نیچے سلائی نہیں لگانی۔ تو انشاءاللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قمیض کا کونا، چاک کا کونا باہر نکلے۔ اور یہ طریقہ اپنائیں، ایسے سیدھی نشان تو سیدھا لگے گا، لیکن جب آپ نے سلائی لگانی ہے نا، سلائی ادھر سے آپ نے ایسے گھما کے ایسے سیدھی کر لینی ہے، ایسے تو کونا باہر نکلے گا نہیں۔ اگر آپ ایسا سیدھا سلائی لے کر آئیں گے، ایسے سیدھی سلائی لگائیں گے تو کونا آٹومیٹک باہر نکلے گا۔ صرف ادھر سے 1-1.5 پوائنٹ کا فرق پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کونا باہر نکلتا ہے۔ کسی سائز میں ہپ زیادہ ہوتی ہے، اب اگر 20 انچ کمر ہے نا، اگر اس نے یعنی کہ ہپ جو ہے اس کی 25 انچ آ جاتی ہے بالفرض، یہ دیکھیں یہ 25 انچ ہپ آ گئی۔ اگر ادھر آپ رکھیں گے ایسے، یہ والا ایک میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ تو بالکل ہی کونا بن گیا نا۔ تو اگر آپ اس کو ایسے ہلکی سی ادھر سے ایسے گلیائی دے کر ایسے سلائی لگائیں گے تو کونا ختم ہو جائے گا۔ ایسے یہ دیکھیں، یہ والے اس طریقے سے ایسے کونا بنے گا ہی۔ اگر آپ سیدھی سلائی لگا دیں گے تو ظاہری بات ہے کونا تو بنے گا، کیونکہ کسی کی ہپ زیادہ بھی ہوتی ہے، ہر کسی کا ایک سائز تو نہیں ہوتا۔ 25 انچ بھی آ جاتی ہے، 20 انچ کمر ہو تو 25 انچ بھی ہپ آ جاتی ہے، 26 بھی آ جاتی ہے۔ اسی طریقے کے مطابق اگر ہپ بڑھ جاتی ہے تو آپ اگر سیدھی سلائی لگائیں گے تو آپ کا کونا آٹومیٹک نکل آئے گا۔ اسی لیے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ ادھر سے ہلکی سی گلیائی دے دیں گے تو انشاءاللہ کونا باہر نہیں نکلے گا۔ تو آپ اسی طریقے کے مطابق قمیض کی کٹنگ کریں، انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں آئے گا۔ اگر پھر بھی آپ کو نہ سمجھ آئے تو میں نے واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو میں اچھے طریقے سے سمجھا دوں گا۔ آپ اسی طریقے کے مطابق کٹنگ کر کے سلائی کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے بھی میری بیٹیاں بہنیں جتنی بھی میرے سے رابطہ کرتی تھی میرے دوسرے چینل پہ، تو میں اس کو بھی سمجھا دیتا تھا کہ ایسے نہیں، ایسے کٹنگ کر لیں، ادھر سے اتنا چھوڑ دیں، ادھر سے اتنا رکھ لیں۔ تو انشاءاللہ سبھی لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اور انشاءاللہ میں بھی آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق کام کروں گا۔ ابھی یہ 10 انچ تیار ہوا، آدھا انچ اوپر سے سلائی آ جائے گی، 9.5 انچ اس کا آرم ہول تیار ہو جائے گا۔ یہ آپ نے اضافی اس لیے کٹنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ کل کو قمیض اگر ڈھیلی کرنی ہو، کھلی کرنی ہو تو بآسانی سے یعنی کہ 2-2.5 انچ قمیض کھلی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ 1.5 انچ یا 2 انچ جتنا بھی آپ نے اضافی رکھنا ہو، نشان لگا کر آپ اس کی کٹنگ کریں۔ یہ دیکھیں، یہ طریقہ کار اپنائیں، انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا قمیض میں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں ہر قسم کی ویڈیو لگاؤں گا، یہ جو قمیض اوپر جاتی ہے، چھوٹے بڑے آرم ہول کے بارے اس طریقے سے آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ تو آپ نے یہ نشان بھی لگا لینا ہے ایسے، تاکہ دونوں طرف سلائی ایک جیسی آئے، تو انشاءاللہ قمیض میں کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں آئے گا۔
बस आप थोड़ा सा तरीका चेंज करें, बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। आप कटिंग करें और घर में खुद सिलाई करें, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है, तो ज़ाहिर बात है जितनी भी हो सके बचत करनी चाहिए। सिलाई भी काफ़ी लेते हैं दर्जी। ये देखें, तो अभी आपको मैं बताता हूँ इसका बाजू कटिंग करने का तरीका। ये इसका बाजू है, 9.5 इंच है। हमने इधर से 9.5 इंच पे ये निशान लगा लिया, ठीक है। इधर से हमने ये 3 इंच निशान लगा लिया, इधर से भी हमने 3 इंच निशान लगा लिया। ये बाजू कटिंग करने का आसान तरीका है। ये देख, ये वाला, ठीक है। इधर से ये 3 इंच पे ये निशान लग गया। इधर से आपने ये सीधा निशान ऐसे लगा लेना है। ये देख, ये निशान भी लग गया। उसके बाद इसकी जो पैमाइश है वो आपने कर लेनी है। इधर से 22 इंच हमने रखना है, आधा इंच ऊपर सिलाई में आ जाएगा, और 21.5 इंच इसका आर्म बाजू की लंबाई पूरी हो जाएगी। और फ्रंट इसका जो इधर से हमने 6 इंच बाजू आगे से खुला रखना है। और ये चपटी से आपने इसकी कटिंग करनी है, हल्की सी शेप दे देनी है ताकि बाजू की फिटिंग जो है वो सही आ जाए। ऐसे ये वाले, ये तरीका। उसके बाद ये नीचे वाला निशान भी आपने लगा लेना है, ये वाला, ये भी निशान लग गया। और अभी आपने इधर से ये देखें ऐसे इसको सीधा रख ले, कटिंग करना है ऐसे, ये ऐसे, ठीक, ऐसे इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए बड़ी अच्छी शेप आती है बाजू की। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे। इधर आपने ये कट लगा देना है, और जो फ्रंट है इसका वो आपने ये 2 पल्ले उठा लेने हैं, ये फ्रंट के हैं, और इधर से आपने इसकी कटिंग करनी शुरू कर देनी है ऐसे। ये देख, इस तरीके से ये इसकी कटिंग हो गई। ये इसका फ्रंट है, ये बैक है। बैक में आपने ऐसे इसको कट लगा लेना है ताकि पता चल सके ये बैक में आना है। इधर से आपने ये 1.5 इंच छोड़ देना है। ये क्योंकि हमें तो हुण अंदाज़ा इतना है, हम ना भी इधर निशान लगाएं, पैमाइश ना भी करें, हम तो कटिंग कर लेते हैं। लेकिन जो मेरी बेटियां बहनें घरों में काम करती हैं ना, उनके लिए मसला है। ये उनको समझाने के लिए ये पूरे निशान लगा कर मैं कमीज़ की या शलवार की कटिंग के बारे बताता हूँ। ये देखें, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। और ये निशान लगाना इसलिए होता है ताकि सिलाई जो है वो दोनों तरफ एक जैसी आए। ये देखें, क्योंकि हम निशान ना भी लगाएं तो हम दोनों तरफ एक जैसी सिलाई लगा लेते हैं। लेकिन जो मेरी बेटियां बहनें घरों में काम करती हैं उनके लिए मसला है। जी उनको समझाने के लिए ये निशान लगाता हूँ डबल, ताकि वो इस तरीके के मुताबिक कटिंग करके कमीज़ की सिलाई करें। इंशाल्लाह बड़ी अच्छी सिलाई होगी, कमीज़ की कटिंग भी बड़ी अच्छी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।